Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang kita nak tengok pula macam mana nak solvekan PDE setelah menggunakan separation of variable untuk mendapatkan dua EDE dalam part 1 yang lepas. Dalam part 1 yang lepas kita dah solvekan PDE kita. So daripada PDE kita yang U X D menggunakan separation of variable. So menggunakan separation of variable, so kita dah separatekan variable X kita dan juga variable T. Okey, so daripada sini, daripada PDE kita dah dapat dua ODE in terms of X dan juga in terms of T. Okay, so recall from part 1, after solving the PDEs by using the separation of variable, we obtain, tak ada will lah, kita dah obtain two ODE which are for X variable, we have X double prime plus lambda X equal to 0. Okay, this is for X variable with two homogeneous boundary condition, which is X 0 equal to XL equal to 0, and for T variable we have T prime plus lambda T equal to 0. Okay, so for this one we already solve. Kalau ingat lagi, yang ini kita dah selesaikan. Okay, so yang ni kalau kita lihat similar to apa yang kita dah buat dalam section 4.1, dan kita dah dapatkanlah solution untuk ni. Dan untuk solve T prime plus lambda T equal to 0, so yang ni adalah first order DE. Okay, so cara nak solve. Okay, jadi untuk solve X variable tu yang X double prime plus lambda X equal to 0. Okay, with boundary condition X 0 equal to XL equal to 0. Okay, this one is similar to the eigenvalue problem that we developed before in section 4.1. Okay, so yang ni refer balik section 4.1 dan kita dapat solution kita untuk yang ini adalah X equal to Cn sin n pi x over L. Okay, where lambda equal to n square pi square over L square. Okay, kat sini X is subscript in n due to the fact that lambda is dependent on n. Usually we write lambda n rather than lambda to signify that there is dependence on n. Okay, so yang ni recall balik section 4.1. Dekat situ dah ada tunjukkan solution macam mana nak dapatkan penyelesaian untuk this kind of differential equation. Okay, so now macam mana nak solve for T. Okay, dekat sini kita dah bagi solution. Okay, solution dia untuk Tn kita akan dapat dn exponent minus lambda n. N ni adalah subscript T atau equal to dn exponent minus n square pi square over L square T. Okay, di mana lambda n kita adalah daripada yang kita dapat daripada X tu, lambda n kita adalah n square pi square over L square. So kita substitute lah lambda n kita tu dengan ini. So that's why kita dapat sebagai n square pi square over L square T. Tapi persoalannya macam mana awak dapat
solution ini. So macam mana you obtain this one? Okay, so yang ni kenapa dn? Okay, macam biasa, because dn is dependent on n, so that's why it is subscript due to lambda, because lambda kita depends on n modes. Nilai n lah. Okay, so how to solve for t? So you can recall your MTK 3102, or dekat sini sebagilah kalau tak ingat macam mana nak recall. Okay, so dekat sini kalau remember, kita ada t prime plus lambda t equal to 0, ataupun t prime over t equal to minus lambda. Jadi this equation is separable. Dekat sini tadi saya dah letak minus, so dia dah tertinggal, so yang ni adalah minus. Okay, so daripada sini dia adalah separable dan dia adalah one order DE. Jadi recall balik DE awak, the first method dalam DE awak. Okay, so yang ni kita dah separate kan, so yang ni awak integrate kan je lah macam biasa untuk dapatkan nilai T. So awak akan dapat ln T equal to, bila awak integrate ni, dapat ln T equal to minus lambda T plus C. C is a constant. Jadi nak hilangkan ln ni, kita letakkan eksponen di ke-12, so awak akan dapatlah T equal to eksponen minus lambda T plus C, ataupun equal to D eksponen minus lambda T, di mana D equal to eksponen C. So ini recall balik lah, and then awak akan dapatlah solution yang ini. Okay, so the n is subscript due to lambda. Okay, dan lambda awak adalah, lambda n awak adalah n square pi square over lambda square, yang ni daripada solution eigen value solution. Okay, thus we have n infinite number of solution to the given DE. Okay, so bila awak dah dapat solution untuk x, okay, awak dapat apa, t pun awak dah dapat solution dia kan. So x awak dapat solution awak adalah Cn sin n pi x over L, ini adalah L, dan T awak dapat T dn eksponen minus n square pi square over L square T. Okay, so awak dah dapat solution untuk x dan juga T. Okay, so kita substitute lah balik ke dalam kita punya separation of variable yang awal tu. So awak ada U X T awak equal to X times T. Okay, so and then masukkan nilai X awak apa dia dekat sini, dan juga solution untuk T awak dekat sini. Okay, sebab kita punya ada eigenvalue and it's depend on n, so that's why kita ada subscript dekat sini. Okay, so masukkan, so awak akan dapatlah solution awak sebagai an sin n pi x over L eksponen minus n square pi square over L square T. Okay, di mana an awak diberikan oleh ini Cn dan Dn, sebab kat sini kita ada constant Cn dan Dn. Okay, jadi
Cn darab Dn sama dengan An. Cn is a constant, Dn pun is a constant. Jadi kita boleh combinekan sekali constant kita tu sebagai An. Alright. Okay, kemudian using the principle of superposition, we find that the general solution subject to boundary condition is summation un x t equal to summation an sin n pi x over l exponent minus n square pi square over l square t. So, gunakan principle of superposition ni yang mengatakan linear combination of an ni hasil tambah dia semua sama kan. Okey, jadi letakkanlah tanda summation sign ni di sini. Sini pun letakkan tanda summation sign tu, di mana an need to be determined. Okay, so how to determine an? Okay, macam mana kita nak? Alright. So yang ni yang ulang yang tadi. Okay, macam mana nak dapatkan nilai an? Okay, recall tadi kita masih ada satu non-homogeneous initial condition, di mana dia adalah diberikan oleh u x0 equal to fx. Jadi an kita, an kita ni kita akan determine menggunakan the given initial conditions. Okey, jadi ini awak ada u x0 equal to fx. So, masukkanlah t0 ke dalam ini. Okey, so kalau t equal to 0, okay, so gantikanlah every t ni dengan 0 kat sini. So dekat sini 0. So dekat sini pun gantikan t tu dengan 0. Sebab at t equal to 0, awak punya condition adalah kalau kat sini akan equal to fx. So, gantikan dia akan equal to fx lah. Okay, so gantikan semuanya. Gantikan t dengan 0. Okay, so bila awak gantikan t tu dengan 0, so terms ni akan jadi apa? Dia akan jadi eksponen 0. So, eksponen 0 equal to 1. Alright, so that's why nanti awak akan dapat equation ini. So that's why awak akan dapat fx equal to an summation n from 1 to infinity an sin n pi x over l. Sebab bila kita substitute t equal to 0, eksponen 0 akan jadi 1. So equation ni akan jadi equation yang ini. Okey, so daripada sini kalau tengok ini adalah Fourier sine series. Ini adalah Fourier sine series. Okey, so sebabkan dia adalah Fourier sine series, jadi an kita boleh dapatkan gunakan formula ini. Okey, so nanti macam mana tu kita nak guna Fourier sine series, kita akan tengok dalam part 3. Okey, so kat sini ada special notes. Okey, yang ni diulang sekali lagi. The method of separation of variable works only if the PDE and its boundary conditions are linear and homogeneous. So kena ingat yang SOV ni works only for linear and homogeneous PDE, dan boundary condition dia pun kena homogeneous juga. Okey,
Yang tu kena ingat lah, bear in mind benda tu. Okay, when a boundary or initial condition is non-homogeneous, then the condition can only apply to general solution, iaitu ini. So kalau tak ada yang dia adalah non-homogeneous, kita terus apply, awak tak boleh nak simplifiedkan dia. That is, the non-homogeneous boundary condition can be applied to the sum of all eigenfunctions. If we okay, so yang ni, if we assume that the given non-homogeneous initial condition was, okay, so yang ini, kalau fx equal to 1, okay, so kita tengok next part selepas ini. Terima kasih.